Oi, legal, aí, já para e foi tarde e tal,
Kapuye afio atau tua ni atau tua aya wa ni tuoi ya aku ni atau ini kere kap de faku de que foi mais família ka to pe aka ka jauh ke o pangoma ya tu ai family house ya family yang mau asal kau bumi ya buku gue atau dia mau kita beli kau ini kita family kita dia orang tua dia tua kemai kemai itu ini dia tahu orang tua kita film boy ya boy ahon uya tu orang tua ai kamai o ki mo ta o to nga ya ta o fa mi kai ke o tua i ma o ni ni kure ya mo le fai tu ko e i pot fo la pe ko pa mo ia ke ta o fa o sia ke ta o fa ma va e ta mo ta mai o ki o ku e to ia lu ke va ka to Pea kuia ngani lea koi. Kada pete ulau ya. Lai whanonga tu a sisu we hala ki Jerusalema. Mone whaiapo ki he ngahi koro. He koro la raku pea mo i iki. Pea whehu ia e toko taha ki ai eiki. Toko si koa ai kakai e whakahau fi te talawe sisu. Mou whai ko mou tūku i mata te mou hō he matapā whāsi. Te toko lahu e kakai e whenga ke pū kai hau lewa hau. Kai ke lava hau. Te tu mai e tangata o ko ona ai whai ko tā puni ai matapā ka mō tua ki mō tō ki tuka. Te mō toki. Te mō toki tuki he matapā mō ui. Eki. Tō o matapā. Ka e tari mai e toka ta. O ko ona ai whai. O kui kai ki hilo e au. Aku mō tō. Ko koro ai a u omi he te mai o e koe ni ki tau whakamawai mo i. Ko ka veinga maranga se baptized na hau moia ki mamani mou whenga ki mou whato mara. Te mou tafoki o liriu whakatoka maaria ngai mea o toka tāmaki. Whakapau ki aha luo. Kātapu kai tanu. Pepe o māsisu e kawenga na kau pe. Mou whenga ke mou whato mara ka mou liriu. O more pe e whakaoha ki whai. Ka pau e alo atu ha mea mu toa tamaki ki o whakakau. Ka ko ilo pau, ko uhinga ia na e omia iau e o tua i he whaunga ko i ni ke upoku wa whakamaunga o tau roto whare. Te e upau ke uwhenga, ke whai o whatongia, o hange koe a hori. Ukai ha mea koe whehui e aho koe ni, kia ki tau tōru, ka koe eke mai pe. Whewhe ho teu na e whai i roa tonga ho mo ui.
Ko ahon dia ngaka. Ngaka mea ko tope ne fai e as. Mo e ngau ki pureanga koe o e otua na alo te matu mata ko. Ko otua no tape ko ni afio e mea kato. Ya ko fihu ia o omega ki kato e ahon. Pe ko hai pe. Hoko kia mea ko ni manatui. Ko tau nofo ko ni. Kai kia kai alu e ala. Pea ko no fihu i pe. Fe na fe o ngau ki ai. Na mo on e na ke fai. Hame ko ta no a ko ni ai. Ai ta ko ni e. Ko ta ko na si. Isu. Ko pe to ora ni ka kai ke na ku ke puanga e kwa. Se fai si su ta no ko ni mo le. Ya a te mo to tu kia te matapa. Pe mai ka ai to ta wa alu a mo to. Ni kai ke ilo a mo. Faro Roma au pito al mondo ya. Ia mo ui. Koe au mahu inga au pito. E o te kautou maa ai mondo ya. Ai mahu inga ai pau koe ke karaka. Ke whatomara pe a liliu. Te taria Jesu Christ ke mo ui. Ka niao sia ai whiwhi ama. Hange ko rea koe nai whai e toko taha tau mo ui. Ai tamai o e whai le rei mo tāmu fua mo roto tō. Kūkore whiwhi ama o ui. Tau naka koe ni u tau whi ilo ngaki kātoa mo i kātoa tau. Ka hao mi mo tu, o ilo au e asa o ilo e au asa. Koe konga lai, whetau rangi mo asa he ngahi when anga, e tau hao fuke mi mo. Lagu whaafu ofa ia au pito, e mo ui ai tangatani. Whaafanoa mau pe, te ne kalamai, o whaaru o muimuri e ne kahini, e ui e koto ngau e a koke alu whetu. Si alu ai ko hui ko no whato ia. Ke to koni kai hapea te ne ala. Pena ku isa ia au pito i he mo ui kai ke. Ka koe ana whukia o e kau whanonga. Neo mo e kau whongwai ngai halawhai na tā ke ko toa pe o te ui. Ka ku mahu inga pe ke aha kaipi. Ke mo iai o kuiai hali li ya mo ata fok ke o tua ke tau fato mal ko uhi pe ko aho ko tau fai la ro ko ni ko aho pe uia e o tua tau to ru ko me ngata mai e ku te ke api ko te e o tua ke tau paru ki ai e ko ya ko fa ho as tau to e ko mi family o te tō mama. O tau whatongia, o tūtūni e ki ka tau tō. E tau tokanga, o teu e tau whanonga. Ko ui he aho pehe, ia ki tau tōnu e tau whanonga. Ko whakakau ia o mai ke whanonga nofo atu tau tō whamiri, i he tau whanonga. Lai ai aho pehe tu hoko mai ka taha e tau ono o ngā. O kuiai e tau whatua meri. E whetau aku ka e tō e matapā. Ke kua. Ke koe aku ko ki lea pea ku whai ke wamaonga kai a e tau rotu. E pongpongi. E tau rotu whao se e mai o e kini. Ko rāwha no whatongia, i whāmiri, ko rua te hoi whātau. Te au tau tala monu, lasa tauangi, o toka whiwhia mai, ai whinangaro o e tua, e te koe, mo i ngāu, nā ke whai, e tau whāmiri, ka uma whānau, te mo i whetu nā ke tofua. Koe a ko te tau hiru ko whawhe te lawa tau ki hiru.
mes pe ua. Para que tau o tu. Ano pe paulau ya te ingi. Koe ni mga au anoa o fo ko ni yo ra pe so me si ua ki ko ka swa ki te wa ma te ka ua. E ai hapu i he matapa. Te ke i ai te te uia. Fai o au ke maroro a ngā te ke i ai te te uia. Fai au taka he koloskapu. Hu ai mahafu o tuku ai tau. Nofo ke whawhe au ke mau. Te ke i ai pe te uia. Ani kakai e nau tū i tōa. Tā whero tō alumua. Ko tā puni e matapā. Ko kamata ai kātoa ngā. Ko e tōmu i hei kai launa. Ka te ke iai me te iai. Ani kakai te maupo e tōa te ke Hoko mai pe e tō tāo tō pe ke mamani ko i nei. O mo ui mo whai whatongi ai. Pea ke ne ilo. I ai ao pe eki. Kia te ia. Pea mau whawhekai atu eki. E whai tūtu uni. Maoni oni ai afiona. O kuneanga whakaka ai ki mau tōru ai whamiri. I aho ko i ni e tamai o eki. E kulai o ngahi kuhinga. Ko uhi ko no whaunga o e mau whananga mo e mau tofo. Nai kai ke whai ko fua.
Pea no ko mau mawahe mai ke potu na ke tanu maki ai e mau mo'ui. O hiki mai ke whanuani. Ka koea mai ni ho mau tala. Pea o mau whamaroa ko e ki mo whawhetai. I kaimi na mau whiohi ai mo tamai o e kini. I mamani ko i. Pea vai ahoni. Tuku ngā au e pea ni kakau mai ka ti mau kou. Ko awe te muhua. E api nā ke teu mo mau kou. Pea koea mo mau whekau e ahoni. Koe awe ni eke ai e tangata kahi mo we ai ngāwe koe ak mau tōu na maunga ngāwe ke ngoe anga e awhiona. Ia mau koe whamoe koe atu e o tua. Koe mau whawhekai mo ke tuku ki mau tōru i kaimi. Whai ai mau ngāwe ke mau mui, ke mau lawa o liu pia whakato mala. Ka mau lawa ke mau mamata atu i kāpuha ia moe maoni oni koe awhiona. Ia koe awe ahoni koe ki aha mau whehu ia, ka mau tari pe moe whawhekai i mea katoa pe. Ia kukai ki aha koe aunga ai rotia koe nike kamai o e kini. Koe lotu koe ni moe whewaiwai aki ku mau whai i mo uini. Koe mau whenga pe ke whangaha ai mo oni, oe awhiona. Ai koe ku ke whinangaro ki ai ka tiki mau tō. Oa te mau whakanofo. Mau hoha. Ke kaimi ku ke whoaki o mahu i. Hake koe tā noa e punaki. Ku mau sāme ai. O noanga ia o e mau whono. Whenga atu ai kau tau po ou. Te nau hū ke matapā. Te tautaria e tāne e te hoko mai. Urea mai tau ma tau whare. Alu api mō tōru. Kai ki ha i loko mō tōru. O si hū whoke whahinga e koe. Na nau ngāwe au ngāki ai kaimi. Pea koe whekau mahu inga ea mune whenga ke whakaroroto iaki ai mo ui ai tokotaha ko toa pei mamani. Ko horo me rie, ka koe ahore. Pea mau whakawange e ke whamamangia ho mau roto mo mau atamai. Ke mau tō ai mo ori koe ni na e lea aki e parowhikaha. Mō teu ka mō whato maa. Mō teu e hae anga te maa. Ia e aho e hopo mai ai, ia koe aho. Koe au mau whamoe koe atu eiki. Ngai tōno ko toa pe, mau ki maa mani pe. Mau ki kakano pe, mau ki kuki mo koui mo ana hala. Whai e aho koe. Kai me kau pe, mau ngona ai leo e parofika. Iriu, e whatomara, e kāria Sisu Christ ke mo ui, ka mawausia ai kāpua, e kāniti, o ke teu wakmauto. Ei, mawotu ake. Tōngai no whamiri, whahu, whawa, ko tōna kumadoko tō te si whanau pae a, mawotu ake e kāpua ki mai, ia me whakapolu ia mai ai alunga ango toa pe toi na si whanau mo more. Ai nau ka mai more koe nau whanau. Ai ke taha ngā whaanga. Koe koroa mau inga ai tangata. Koe akiona. Mau whaanga pe ke puke mori koe ia. Hoko atu ake mau whanonga. Mau au sia au peheni. Hoko e koe whakakoroa. Mau no hoko mau whaanga. Peheni mau hoko atu. Tā pua mai ai kau whakekau e siasini, e mo siasi, mo teu e whakakeka ta mai o iki. Aroto e ki hei mua kresi, pea ke oa nā tuki ke mārohi ai whii mo se kane. E ko ne kawe ngā ki ha mea au whenga ke māu mo merino,
Ni kami ngā ana ki whai a whamu e te e. Te maurotua, te ngoi mai e o tua, mu ke mau whai na ngau auna, mo whai e rei, e langi o nā ha mea mere ai, ai hala whanonga o ta mai e. E ki koe anga pēa ki kararotu, te mo whaanau ati o a whiu e mau whawhika iki, kia te koe, nā i mea ko tō pēku ke tuku o māpani, ke mau mamata ki ai mo whanonga ki ai. Whakakato e mau o tu e o tua, e to kono tāo kina mai mau tō, e a sisu Christ o aro, kā mo whanonga. Oi mau te mai te mai ka puha.
Boleh
Thank
know today would be your last, that I had to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. Praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Saya suami dua kerja sampai nama Ali pergi ke kantor kasih di Pulau Talang Peta ini Pokok kerja hau di mana sendiri kota aku ini kota ini yang kau kota aku dulu berapa kali ada waktu di mana
Pag-ungay ko ito, ani, kulata hapin, sa manitipan now, open now, Australia, kung now, si ikaw, mama, sa may rin pamilya. Kaya ko mo, kaya ko ako. Tako kaya ko mafia punya afio yo tau ko no prongan. Ya ko ni fata hai mai kita no ya aku mau ingan. Para tako kaya ko ai ki ama ta ko. Para tako ki ha ta pilo. Para tako kaya mo family. Para tako ke fahu. Ya ada fa baba make kisi ektom ai. Kako ni whakatata hai mai ki tau tōru he ahonu. Si eku ka mai asakali. Ko ke tatau mai he ahonu ki o te ki mau tōru. Whanau, family mo siasi. Tā ke hiki atu ke api ko te teo mai ki tau tōru e tamani e wani. Kai tuku pe mua ke o atu se e pōpua ki ofa, ki se e tamai ofa, mo fofono mani mani. Asa. Oko o atu ko i whamoli moli ke te koe. Nau ki ai hau fua whatongia i kai se unga mo tau ki se o tau family. Oku o kole whakamole mole atu kia te koe. Asa. E kai ngālo hata imi te aho ofa. E koe mea lelei ko tā pēnā mao. Nā ke o hanga o ai ke whatori a ke huoto. Ia mo e tau masiwa. Pea hala to ita. Ka koe whawhonga mali pe. Asa. O wako e mea lai me te koe. Iho. Tā e sipinga lelei ke maui muia. O whaka amo pe te mau ako ai. Pea kumunia i loto ia te ki mau tōru. Pea ki mau hoko atu, ai tā sipinga lele, mo i mata i koloa mau inga, ko ke tātala i whale, ki a te ki mau tōru whanau. Ai mata i koloa, ko ofa. Wholawa, si tamai ofa, mo whawhono mari. Kai tuku pe mua ke tengi hia me he wānoa. Ina e pehea nge mai na hala tu ke unga whakaosi atu tia whawhonga. E koe alum he i kai hato i liu mai. Ko salute atu ke te koe e kua ke tatau mai. Ka ke hiki atu ke he api kone te teo i maau. Toka si e tamai ofa. Pea ke wholawa i he nonga ai o tua. O whalahi atu. Me o whuhatala na taa. Te rita mo vai hea. Sensi le leka. Mo asaleka Junior me Australia.
le pe o ho ga de la male ta ta o e na me li na la fa ho e fo ha pe a sa a de ne bu fa ba ba ki ta e fa ho ka o ha ki mo to no ko ta pe ta e ma le fa le ko ni tu pe mo ke wa ta ki ma me li e ta mai ko ni asa apa tu fa apa ka te ko kaya fe una que hablaba como me estaba ahí aquí ay mana me mana lo fue gente que como no me está mal ni fuera la no ma pe me family con el mamá pe me family que también con ni me que fa no eu aqui moa eu não sei mais vai to hoje Kakak tamai kau ini mana kifan dah isi leleng itu mereka tu. Kakak mana aku asa, apa macam lain. Dah mana semeli, mana tu apa kata pegang apa kata. Tali mana tu, kakak mana apa kakak tak mau bertanya kata kau. Mau ilo ko tamay lelay ko e family. Di ako mo le to si mo tamay. Mahalo fefe mai ya ke fo ke ani. Tebe yung mo to ko wa. Lagi to ko me ako trape. Asa malo ako. Porque ela é minha família, porque ela é motor. Você tudo é minha mamãe, eu tô pelo precisa daquele pelo que faz o meu cotor. Mas o fato que se faz na praia. Pangat yang hai pertak ko to ape mo afaki ibe tu mama no o pertak po kita ni fau ka pe ho ki o ta ha ni fa ta hai mai ta to ki maru fare asakar ki muy de fa wa de ma meri to ta Pokok mana mampir kita kata hakok ni ketan kata apa punya ahyang hati aku pakai humuk lo tu pare pihak bukan dan para belam no itu kata hakok ni ke pare hakok kai na yo ini pare kau wilai pe Naini na la wike ya wanda. Ya por kala ma ko phải lo tu asa. Ko winga. Ko ha wa tu he te bile. Ko te bile. Mo mala. La vos pare ape. E tare te wanda afi. Ko tu ma te bile. Fa na wa sa sei. Kako ni ko tu mai ko fae ko to kon merang ki fa na ko ni ko inga ko da pa to ngia ke ona ya me family ko le fa more ka ki muto
Pagkapao ka kay bumahino ya. Kung sino mo tuwain. Kung piki-pekias. Ito, piki-pekias eh. Ako mamawik piki. Kung marang yung family ko ni tataw peas mo say. Kada hindi maapay yung ha. Ito ko ni hiwanan ko. Nagkukuli pa mo na mo ito. Yung kway patong iya. Kapag nag-halufia. Tupi mo ay hindi yan. Mamupang mo muli yan yan. Kung marat beri yan, hindi ko tayo. Ito yung nabubuhay yan ngay kiyate yo. Kung sino po. Nagpipia ba kasi ito tapon ni naneho ko kwanto ko kiyo ko ha kaya lang ang no for family kaya huwag mo ay o puke ito tako ni kaya ito ko ito mo ko ha fay na ta kaya pa yung nga mo ito tako ni kay malolo to tahap asakare o palaya dito ko ko pa mo ka pa na ha to lulo tu pe mo ya kete ako mo o fa ko mo to fa na ko to pe asa apa ko ha to lulo ni tuan Kung muli yun. Kung ako leo. Ako'y kuha. Ako matatawag mo doon. O pato kay pamilya asa. Pero kay pamilya sa ini. Ay po katong niya ko ito. Pero kung lang yun na maruluwa. Ito polo kalaman kay kimia ipalam. Uwi nga ako itang paugi. O tao hao, itang manat beri. Dito ko tahapo ni, ngay leleng, hay ko tao hao. Kapag di osgo ya, titaw tufuhay kay karwe fulawasa. Pagkamuli-muli ang motor ko tape, iman-maloy pa rin. Mupamuli-muli ang ngayon, kapawo kaya hapto no, tuwa pa.
pe ke o whawhawha mai atu ai. Ke o lawa atu ki tohi pe me he. Moko puna lai taha asa. Ai au i kagene i heni mo ki mautonu. Kaka ene whaka anaua mai pe me he pahanoa. Si su ko koe pe. Koe maama mo o nia. Whahinga poto kehe. Koho hue loi. Alasi e mau kui ofa. O i kai ha mau hanu pe launga. He ko si hoa pe o pule ke tau mea koto. Fie maali e pe o whaiho fo launga. Hena ake alai sia, alai kolonga. Hili e ngā oe, mā loloa. Asakale, nei he takele ho mau mafu, o ku mau mate he o whātu. Ko ke la vai e whakapue, te ko ke tāu koe moloto tatau. Koe o whātu ia, me o mokopuna lai taha, kai pehe ki he toena o whanga mokopuna. Rest in peace, Grandpa. See you on the other side of Alahiata.
Kata ke família que fa lea tu pe ko si wawe taimi ke te te ea sa ke awe ke malanga I ko ko pe ke se wa ke taimi ko taimi pen.
Thank you.
Pelatahan posisi pada final up. Kiai Pamatali nama Ketinaan Cirian Kedua Ujian Radiasi Teamuti Cita Perjuangan Berarti dalam sidang berdiri dan kecil, berdiri angkat dari kecil, berdiri tidak perlu sesuai ikan atau kuning. Pembahagian nyaman relasi ngobrol yang Jago pakai dusnya nih kalian ayah ngobrol bahwa ada ini ketika ono mau makan ngobrol tuh main Australia ya posisi tahu panawa aku ini kalau istilah tadi pakai nomor 3 dokumen yang kita itu
Koe koe e kia whanga makapunao ake te o tāke. Kia mama ko punao e te o tāke. Ko asa. Koe taha hina te mai tōne. Kai me renga ke te kama tōru me whanga. Kia kia no whanga mako. Ki asa. Ki asa te wa whao me. Kai ki tōru waru ki e ma. Nā e oia ki ta mahi e wani e te wakahani, e whoki angi te te ia. Ne oa mau tai te mawai, me ta mai o whani. Mau kupau ko ma ia, koe palantai nata, te mau te tauaki ai te mai. Koe te matoa maulo, i o ngahi te lopi. Okay, malolo, porque he la ina, e te kimato. O mau opa lahi atu, ki o mukonga opa. Toka, ki e ke marie, te mai nonga ai o tua. Opa lahi atu, ki e waka ki palai. Ore veo whamanga waki. Tara whaki ko tupe ko mamana a kāma o pāki vai wā. Te whāwai o hau tumu a tuwena wha te taki ki ta tamai ko i e lan. Koe ho me tau mai ka tātou tau e ki ai hou wha koroa koe. Tuwena wha pāma ke tuwatasteni, aina whataama. Te te hoke ki sape. Mai mau tau ai ko tau e te kare mai ko pino e te hoke o sapi mai mo tol ko tau e ka kai na o mo rana mai ke ka ai heka ai ka boa ko ta mai ko kuyu tau he ne tu pemo te vai ki ta no te vai ka moe ta mai ko Anche con storia, e tu fai bene un fatta ma che comunque ma era di un buon e comunque con noi fuori ma vuoi fuori ma vuoi mi fare fa capire da che per cui mi fondo e come da da di trovare e ha uno con te ma ho due fatte ma ha una Rahaya me dai me ma fa hai 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 ana ana meri ke ro tha pai ke ko me na ke ana piai na ha pai ka ki be dai ke dai pom pom e ya di ka o o mai ki ni kai e ki a pe a ro ma Rahaya me dai ma ki vai fa na ha Kai ma o pe ni no ya. Bele ya ta ha ta. Te o wa ke ma o pe te ki o ko le ta ki nga o. Ke ma wa ki se ni ke ma ha pa ka kai fa ni. Ta mai na ko ni pa ko. A be ko ni ma ko ma le ma o le ta ko ni ma o ki se ni. Ma wa ye po i ma ka ye fa. Marimano, che non hai che per Marimano di Cauva, che matte no asa, che me leva asa di o no. O che Maria di Cauva, no foi pa. Apa tu pun mau asa, naik Cauva. Era, mengalot, mai, kaima. Ele ko ke fa ko de ka ko to ape dai ko na ko ra e ki ke Moses ke ta ke asi tu ma ke dai ko be ko ke ma wa fa dai de to me ra la ya pe ale ma Moses
dia mai mata na te papi ko ia ka ne mo ne a kai na ta ke mo se ha si ke ne ka te mai mata na ko ha me ko ia na ke ta ke a mo se awai no ke to apa ke kana awak tu mai kana na kai kalau mata i ha ke nai mai mata au ti na ha ko ya vai ke ka tu ma na ho wa ti ko no ma ya vai ka ta pia tu ma ta na ta ya ke ki ko mo se mama ka ke ko no wa ta ma kalau mau usi robe me apa tuan nak? Tapi ni apa ni? Mungkin bukan jenis apa je pun. Orang yang sosial, positif. Malah positif suatu. Jadi sosial apa sah begitu. Benar begitu. Memang dia bahaya. Bahaya dia apa nak tahu ini dah sosial dia bahaya kan. Bahaya tak tahu nanti. Bahaya tu loa. Kau ni ada aku. Kegemak apa? Apa kegemak apa? Elah kegemak bahaya betul. Apa bahaya kegemak apa? Kau tak pulang loa biasa dengan bahaya aku dia. Kuya siya ko siya ko makako ko so naman ipono ata pa iwa pa siya ko ras semi mamalo ko le na la ko ko ai bene maro de ko 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 maro de ko de ko ko de ko de to ko ba la fa Mas eu fiz o curso de valor, na deu de isso, eu não vou fazer isso. Olha que eu vou falar de agora do outro não aqui, a di kana Maria bagi bawa di Pulau Maria ya, kompor bagi waktu naik sama, karena rumahnya berusaha berdua sama ini. Oleh, tapi nama itu kalau mau itu malu aja karena naik ini, kalau demi kesana kalau apa, karena no apa karena naik ini kita kan jangan ini, benar kan rumah kalau belum. Karena dia mau pilih dari kano aja mau. Berarti mana mau kano aja mau mama atau apa yang ini mau beli. Nah, aku pakai kau mengenai besok mau pilih kau kan tak jualan. Di dalam mamanya kalau mau beli mana jadi mau bikin sampai. Nah, kalau mau yang kau beli ke pasti mahal. Jika kau aku mana jadi. Itu yang siapa macam apa? Mana beli orang beli apa? Orang tu beli lalu itu yang macam tu orang. Ia mana yang kamai orang jangan lupa ngaulah. Kalau ikan beli, kita lagi ada motor. Sebuah orang di dia pun motor. Dia apa dia orang di dia pun motor. Itu nak, orang motornya dia. Kau lebih kuat dewi ayat demo ayat kok, lebih kuat wakal ayat mobil, dan mobil mereka. Berarti apa ini? Kau, ada yang kata apa ini? Selama ini apa yang tak tahu semua dulu. Aku menurut saya kau pun ikai selama ini. Jadi kita tahu adalah kalau kau itu mobil, jadi kita tahu apa ada. Oke kawan di waktu dan waktu. Nah, jemaah itu bagi kekuatan nyata orang boleh anak mahu Tuhan. Karena di jemaah itu semua tim dia kau bagi
ibu apa tu pokok kalau itu. Nanti mau apa nama ini kita ada no apa pokok ini beda dari salam dengan tutu dengan parani. Tapi pada nohan kita ada no ada mai pokok ini pokok ini mama dia di api yang tolong Ui yang dalam apa mengenai Yausia. Nah, makanya kita mai beli pokok di pipa dia pokok beli wangan penakak, wangan lelita. Karena orang bertawakai nak kedepi, PT Netali yang mempunyai atau tokatai kita mai beli lebu apa dia berikan. Malu kita tahu pokok kau kuahai uang di sarano apa ini. Tebakaya dukungan yang lama kaya Tuhan di fighting kena petong yang ditamai pebehok padu buat petong yang ditamai. Betapa mahal yang dalam pebehok berkotak mengurus dan lebih. Pokoknya bermuau dengan pohon atau berdalam tamai hemat. Naikkan itu pukul sampai sampai mama di kau ini. Dah ada tamai mandi atau dewi yang kalau mebu. Dan menyupai ketika itu atau lain yang kita pilih. PT Tautal yang hanya memenuhi yang berikan. Yang di belakang di Talmata, lalu yang tertamai beri mencuri beri kekong yang parah di tertamai beri. Dia bawa bawa isu yang di kantor, dia bertangan dalam dompet mencuri mama di beri, orang yang bersih nggak boleh tahan tertamai beri mali kantor dah. Oh ya dia kira mari kalau sampai bawah dia diulibat. Wahai anak bawah kalau bisa menjadi sambitan dan DPD. Kita ini dengan dia yang baiklah kau nabu, nabi orang tu ini. Pokoknya amanah dia tidak. Itu sekarang bagian nabi orang tu belak. Pertama itu baik, mudi cuma sama biasa. Nah lepas itu orang ini kita bawa. Di bawah pokok kau ambil awal ini, pokok datang dengan Tuhan. Kita beriak geok, kini nak katakan. Kalau kau orang kumpul betul tu, jadi tu bagai lepas total dari pilak, jadi sini ya, ayat utama, ayat baik. Orang ayat dia orang yang kalau kita orang yang dalam amanat diri. Dia orang tahu mama ni baru bersaksi mama. Kali yang apa kita tahu bahawa makin orang yang tahu orang mulai ikut dalam baik. Kita tu kita orang bermandi tahu. Kopi pamol yang botol kan kalau mama tak nak. Botol pamol gimana mau mulai dia sisi para isi di mama ni. Kau mampu nak apa nak lagi? Ialah istilah yang ada pilih yang mungkin tidak boleh tadi. Bukan ke mana nama kita apa adalah orang kalau komod ni, ini komod punya nama kita apa adalah baik ke mana komod juga harus isu balai ini. Tu boleh buat dalam hari ini pada tuan-tuan. Kalau kata teman patungil, ini tidak boleh sih. Oh, pasuruan di atau kedua, kalau motor kain, kalau kita belum punya normal kemarin, oh ini kalau mah, yang boleh kalau mah penuh dengan pakai ini, oh ini apa baik, oh asal tadi. Tumpuk itu paturo kiri. Kalau tahu lagi kita suatu pemain itu, kalau kita tahu kata hari ini, pokok paturo apa ini, oh paturo kiri kali ini pahu, orang orang berpengalaman dari orang mau itu kepala, jadi boleh sekali, mungkin kata yang tahu dia pokok kalau mana itu kepala, dia pandai. Untuk patungnya foto-foto api, pahung, kalau wingal dengan salam sonong atau api, kalau kita boleh boleh. Kalau apa lagi, kalau apa itu dan pandangan pasti lebih baik.
Oe fuaki na pai mamari e mo tuai. Pakakakasi sa komunia. Ia foco ke tau sip. Ya sekarang. Dia mau kami ke area dan ni foco format family. Kalau saya pernah di kau, aku bilang ke apa? Kalau nak sekali ibu tengok habis, dia mau beri ibu suka. Kalau lebih muak ya, kalau mari itu kayu, amat habis. Saya tak tahu ini kalau mari, jadi ada apa kau sekarang amat tak tahu. Kalau tak begitu sifat apa? Kalau mau yang dia tak tahu lolo tu mau ini macam Ia nak itulah. Nak apa pun. Ya itu pun. Tahu maya tahu dulu. Kau posai. Kakek kalau tahu ke, antara tu peraholan pun itu. Kau ni ada lagi tu apa yang mau tamai berfak. Nefak ulung lagi fana. Yang kata muai pernah yang mungkin. Kenapa mungkin historia? Dahulu dia kalau tidak nawas, dia ini sangat nanti tolak mul. Kalau lu nggak dipanau, yang kali dua, yang kalau cepat bagi doktor yang kali kedua, yang kali nak ukur kuai kemai kau pakai, yang ukur kuat terlalu sedikit. Berapa boleh pun? Kah harus kalau orang mari dan masuk, ya kah kita tahu dan masuk orang mari dia kimpo. Jadi kalau orang masuk ke Moses, berhak Israel itu. Kalau bilo ibuan kalau orang ini, naik dia usia Moses aku nuan tahu. Aku nuan nanti tu ini dia, macam ada itu tapi dia. Ya, ayu mengenai nama lelaki itu apa? Kita pakai dia, kita tahu bahasa sendiri. Ini perlu masuk ingat dalam. Mahal lebih nanti dia Moses berhamil dengan kita usia 2 tahun. Karena kalau mesti sama dia pak, mau ikut sukas, dia nak perlu mampu tukar kami. As, kau usah hati-hati kau kumpulin. Mahal hotel biaya yang kali lelai dan dikirim rumah panau hingga bulan pun. Kalau dia baik sama dia pun, dia pun terbuka. Boleh bawa paling. Oh, kamu malu panau lemas pagi. Kalau mau lelai itu suka. Kung hindi kayo ang nasa palong, iloto pato kilang mo, iloto okobon. Item-tem na yung tawtol, bitaw siya ang mahipay mamari, mga tapos yung muwi. Bitaw kitiyan, mahal mahipagin. Ito na itaw mahipagin. Ito yung muna na mahipay, kalau kita ko alam pakai ke mauin, betai dia macam macam ini kewan filon begitu. Kita ini betul betul mau awak pakai ngapari kewan, yang saya sini mau pakai ngapor kalam, mau tu pagi ni mau tahu buka itu di mana Tennessee. Kalau siapa mau pergi tak itu kita pakai apa yang dia. Dan betul betul yang mau pakai ngapari kewan, mari mau pakai asal dia. Apa yang dia lakukan? Ia hal as kedua.
Tok heno firmani. Malo ta shipping ari. Malo ship ta fu. Ya malo tu pun. Ihon fa ba be yo ma we be. Ito ya siyote punya aku ni kina atau pungpungin. O fa de ma ba he ma ta to. Kalau singa ya kan mari pungpungin. Kalau kita kantor family, kalau mau kau kau ini mobil. Ya tahu ni sisu kita dia. Wah, kau itu mau. Kau yang tu kita dia. Kan mati dia, mau dia. Ya kau yang mau tu kita dia. Ikai api. Family, kau mau ni. Wala pa ito ko po pungpungin. O palitaw pa mau nga taw tuwi ko sugal. Yung dibathan ang pangpalem, yung pagka na panata. Ako blood pa pa umuwi ang eki. Kay to niya taw to. Ngan naw to pa wala kita pa. Pataw ang ite family ita pa kanong kimari. Ita na ta agwa ko. Dia tahu apa? As buku pelayan kan itu, Pak Wasono, malu tu. Kalau tu dia lupa moni, dia lupa malam moni juga kan malu suparas. Kalau
mai uhi na. Mo whakakau ki e si e pilo ke kare video asa pe me lava mea. Nga mea te whahewahe ai no mui. O whanong e pio kāra si ko tanata whapani mo tau whani. E no koe koko e pongpongi ni i whapani. Koe forfora e whai ha koko. So e te sito e ngai fuokao, e ngai karo mis koia o tau whai mei. So mai i forfora koe ni e toi te talo no mei o no wahe o no pe no vesta hawa mo mahe i te mo so. Ngai hawa ia Moses e whakamanat ke whanawa i slei ke koua na nau whakangaro i a silo. Tau te he ai whakamatara na e resi. Makai te ira na ke whakangaro a sihova. Aia na ringo mi koe me e whanua o te simite me e whare whapo. Au ai ka mi ararahi e tōru kukoro te tegeu. Mai rahi ai e mui e tanata. Ura. Tai ki koe o whanau i ai. O mai e ngani kuku ke kawaki, ka mui whāpiri o whatahataha, koha. Pepe ko o whanau. Pea tane, au si a rāta ngai maka mai e kau e taha e mo uri kia tātua mai o kai o mai. Pea ko hono wāpe, e kai o whawhamiri ai e nā. E whadakahai mai e whamiri o hapare ko o ora. Pea ko hono to rupe, e whadakahai e kato o e tupe mua ke noko e whakakau e whoko te wai i he taimi ko ia o whawai e whami. Mahalo te tau sio te koe whakataha e tangata mo e sesine o mai. E koe tutuhunia e o kua. Te kapau e toi ope